श्रीमद्भागवतम् अद चतुर्थस्कन्धः अद सप्तमोऽध्यायः 22 श्लोकः। तमुभागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमोषकसोद्धाय ब्रह्मेन्द्र त्रियक्षनायकाः तत्तेजसा कदरुच सन्निजिह्वाश सात्वशागा मूर्ध्ना दृढाञ्जलिपुटा उपतस्तुरदोक्षजम् अव्यर्वाग्वृद्धयो यस्य महीत् आत्मभुवादयः यथामति गृह्णन्ति स्म कृत अनुग्रहविग्रहं दक्षो गृहीतार्गन साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनन्दनन्दादु अणुकैवृतं मुता गृह्णन् प्रभेदे प्रयतकृताञ्जलिः। दक्षोवाच शुद्धं स्वधाम्यो भरदा किल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकम् अपयं प्रतिषिध्य माया तिष्ठं तयैव पुरुषत्वम् उपेत तस्या आस्ते भवान् परिशुद्ध इव आत्मतन्त्रक ऋत्विजूचुः तत्त्वं नदे वयमनञ्जन रुद्रशाभात् कर्मणि अवग्रगतियो भगवान् पितामह धर्मोपलक्षणमितं त्रिवृत्ततत्पराख्यं ज्ञातं यदर्थम् अधिदैवमदोऽव्यवस्थाः सतस्यावूचुः उद्बधि अत्वन्यशरण गुरुक्लेशदुर्गे अनन्तगोक्र व्यालान्विष्टे विषय मृगदृशत्यात्म केकोरुपारक द्वन्द्वस्वप्रे कलमृगभये शोगदावे अज्ञशार्तक पादौ कस्ते चरणदकथा यादि कामोपसृष्टक रुद्रौवाच तवाद वारङ्ग्रावाशिशेष हाकिलाते हयभि मुनिभिरसक्तैरादरेणार्हणीये यति रचितियं माभित्यलोगो अभवित्तं जपति न गणये तत्त्वत् परानुग्रहेण भृकुवाच यन्मायया ककनया भकृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनो भृतस्तमसि स्वबन्धक नात्मन्सितं तव विदन्यतु नाभितत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः। ब्रह्म उवाच नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थमेदकृगै पुरुषो यावदीक्षेत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य शास्त्रयो मायामयाद्व्यतिरिक्तो यदस्त्वम्। इन्द्र उवाच इदम् अप्युच्यत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशाम् सुरवेद्भिक्षबलैरुतायुतैर्भुजदण्डैरुपबन्नमष्टभिः पत्न्यवूचुः यज्ञोऽयं तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तपशुभयदि नात्यदक्षगोभात् तं नस्तुवं सभसन उपशान्तमेदं यज्ञात्मन्नरुचा दृशा मुनिः। ऋषयवूचुः अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना सरसिकी कर्मणाज्यसे विपूतये यद उपेसु दुरीश्वरं न मन्यते स्वयम् अनुवर्ततिं भवान्। सिद्धावूचुः अयं तत्कथामृष्टपीयूषणत्या मनोवारण क्लेशदावाग्निदग्धः तृषादो अवगाढो न सस्मानदावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नपन्नक। यजमानुवाच स्वागतं ते प्रसीदेश दुभ्यं नमः श्रीनिवासस्य यागान्तयान्तिरागिनक।